I ask everybody. And if somebody were to ask what my religion is, I once again reiterate to everybody. In between the four walls in my house, I read the Bible. But when I go out of the house, I am a Hindu, I am a Muslim, I am also a Sikh. I practice their religion, I respect their religion. I am an Indian. प्रिय लॉर्ड प्रभु को मान धन्यवाद हो प्रभु केत अनुग्रह कले आज आपण सम्मुखें किसी देखि खबरटी को आपण सम्मुख रखा जाऊँगी जहाँकि आमर निकटतम सरकार से जड़े मुख्यमंत्री को अनेसेसरी जोटा कि आवश्यक विहुने ना गोटे केस कराई आ से इंग्लिश रे आज सर्वसम्मुखें प्रकाश करुँचे जे जेतेबेले ब्राह्मण माने तांकर पर्व पालन करती सेतेबेले को मु सेमानकु लुगा दिए एवं मु 10 थर मु सेही परिदर्शन पाई मु जाई अछि किंतु मो नारे केस करा जाई अछि। I ask BJP one serious question. If you are sincere, if you are truly representatives of Hinduism, would you support this? And 5 years, every Brahmotsavalu, I was blessed with the opportunity to present the clothes. आमे देखुचु जे ए केस करिवा जो लोकंकर एटा होची प्रकृति जे जदि भलरे बंचुथिबो जे भलरे रहुथिबो ताहांको सेमा सही पारंती नाही से निजे स्वीकार करूछंती जे मु पढुछि बाइबल किंतु मु होची जे लोकंकर लोक माने सबु जो हिंदू ख्रिस्टियन मुस्लिम एवं सिख जे कौन धर्म लोक माने मो परिसर मध्य बास कर भारत में बास कर समस्त होती मोर लोक किंतु मु केबे भावे ना पातर अंतर करे ना ये लोक ये से लोक ये हिंदू लोक ये ख्रिस्टान लोक ये मुस्लिम लोक ये ब्राह्मण लोक ये पठाण लोक ये जिनस मु केबे भावे ना किंतु मु मोर व्यक्तिगत धर्म मोर व्यक्तिगत होची जे पढ़िबा बाइबल मु रीडिंग द बाइबल ये से कहूँ मु पढ़ुछि मु बाइबल किंतु जो माने जेते भी लोक पृथ्वी पृष्ठ रे बा आम एरिया रे बा जेते लोक बंचुछंती बा पढ़ुछंती बाइबल से माने केबे कहि नाहंती जे आपण कहीं से पाक जाऊँगी मोनार केबे भी से कंप्लेन करि नाहंती जे आपण कहीं से जगह जाऊँगी आपण एटा कहीं करूछंती बोलकी कहीं आमर जो मान पिता परमेश्वर को तो जीशु को जो मान विश्वास करती से जानती जे मनुष्य को दरकार स्वाधीनता प्रत्येक व्यक्ति को दरकार स्वाधीन आउ से स्वाधीन करने पिता परमेश्वर तांको पुत्र को पठे थिले सेतिपाई जेउठारे ईश्वर को आत्मा सेठारे स्वाधीनता जोटे ईश्वर को आत्मा सेठारे स्वाधीनता जोटा कि करंती मंडल को प्रेरित पाउल लिखिले आमर रिलीजियस को जो माने विश्वास करछंती आम धर्म को जो माने बिलीव करछंती विश्वास करछंती से माने जानिछंती जे मनुष्य को दरकार स्वाधीनता किंतु जो भारत को शासन करुथिबा बीजेपी गवर्नमेंट रो छात तले जो माने अछंती आरएसएस एवं बजरंग दल से माने कौन करछंती आमे ही ठीक एवं आमर धर्म ही ठीक आमे जहाँ करछु ठीक से माने जो ए चिंता नेरो मेंटालिटी नेरो माइंड रे बा ई जो संकीर्ण मनोभाव नहीं कि जो माने आज ताड़ना करुछंती आज समस्या करुछंती से माने भाभी पारुनाहांती जे आमे धर्म निरापक राष्ट्र अछु प्रत्येक लोकंकर धार्मिकता स्वाधीनता अच्छी से माने निज निज धर्म को से माने विश्वास करी चलिबा आमर माँ नियम रे बा लॉ रे अच्छी से माने केबे भाबू नाहांती से मु आज आपण मान सम्मुखें कहूँ जे आमर निकटतम जे कि जगनमोहन रेड्डी मैंने प्रार्थना कर दिंतु एवं से जमती आउ ए माने ओ कारण रे जो कारण बिहुने जो केस कराही से जेपरी से
ବିଜୟ ହେବେ ଏବଂ ଆଉ ନିଜର ସାକ୍ଷ୍ୟକୁ ଆଗାମୀ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଶୁଣିବା ଏଥି ନିମନ୍ତେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ସେତେବେଳକୁ ଜଗନମୋହନ ରେଡ୍ଡି ଯିଏକି ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ତା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ଏହା ହେଉଛି ମୋର ଅନୁରୋଧ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ କେବଳ ଏହି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା କରାହେଉଛି, ଆମକୁ କେବଳ ଏହି ପ୍ରକାର କଷ୍ଟ ଦିଆହେଉଛି, ତା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏମାନେ କାହାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତି ନାହିଁ। ହୋଇପାରେ ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର, ହୋଇପାରେ ଛୋଟ ଲୋକ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେମାନେ ସେହି ପ୍ରକାର ତାଡ଼ନା କରୁଛନ୍ତି। ଏମାନେ କହୁଛି ପ୍ରକୃତି। ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ମଲେ ତୁଟେ, ଘୁଷୁରୀ ପ୍ରକୃତି କାଦୁଅରେ ଲୁଟେ। ଏମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ସେ ପ୍ରକାର, କେବେ ଭାବି ନାହାନ୍ତି ସେ ବି ଜଣେ ମଣିଷ। କିନ୍ତୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ କାଲି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖୁଥିଲି ଯେ ମୋ ଘରକୁ ଭିକାରୀ ଆସିଥିଲା। ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଜି ଚିହ୍ନି ପାରୁଛନ୍ତି ଭିକାରୀ, କିନ୍ତୁ ଏତେ ବର୍ଷ ML ଥିଲେ, ଏତେ ବର୍ଷ ମାନେ ସେ ଶାସନ ପଦବୀରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କିଏ ଭିକାରୀ କିଏ ଧନୀ ସେ ଚିହ୍ନି ପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ପ୍ରଭୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ତାହାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେ ପ୍ରକାରେ ଓଡ଼ିଶା ଶାନ୍ତି ପାଇବ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶାରେ ବଞ୍ଚୁଥିବା ଲୋକମାନେ ଆଉ ସମସ୍ତ କଷ୍ଟରୁ ମୁକ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ହୃଦୟ ସହକାରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବେ, ଗୌରବ କରିବେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆଉ ଆପଣମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଉ ଯିଏକି ନିକଟତମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଯେମିତିକି ସେ ସେଇ କେସ୍ ଥ୍ରୁ ବିଜୟ ହେବେ ଏବଂ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ପରମେଶ୍ୱର ମୋତେ ସ୍ୱର୍ଗରୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଲେ ପ୍ରଟେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟୁତ୍ତର କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ମାନେ ନିଜର ଉତ୍ତର ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଯେପରି ଜବାବ ଦେବେ। ଏଥି ନିମନ୍ତେ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରି ଆଉ ଆଜିର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଏଇ ଉପଦେଶ ଦେଇ ରହିଲି। ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।